دو رحمتاں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کریندیاں واض و نصیحت کریندیاں کافی عرصہ گزر گیا تے لوگ مخالف ہو گئے اللہ دے پیغمبر دے، اور پھر اللہ دے پیغمبر دے اتے مختلف قسم دیاں پابندیاں لاونا شروع کر دیتیاں۔ اللہ دے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جگہ نو چھوڑ کے، مکہ نو چھوڑ کے طائف دے اندر چلے گئے۔ اللہ دے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت طائف دے اندر گئے تے نال نال تبلیغ بھی شروع کی تھی۔ اللہ دے پیغمبر واض و نصیحت کر رہے ہیں، طائف والیاں نو واض و نصیحت کر دیاں کیونکہ مکہ دے وچوں اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے اتنے مظالم ہو گئے کہ اللہ دے پیغمبر دا ہاں مبارک تے سینہ مبارک او تھوڑا جہا تنگو من لگ پیا۔ آ گئے طائف دے اندر اور نمی امید گھن کے کہ ہو سکتا ہے طائف والے من گنن۔ اللہ دے پیغمبر واض و نصیحت کر رہے ہیں، لیکن طائف والیاں دا رویہ بھی میرے پیغمبر دے نال وہ رویہ ہے جڑا مکہ والے لوگاں دا رویہ آئی، یعنی نہ مننا تے نال الزام بھی لاونا، پیغمبر دے اتے ظلم و ستم بھی کرنا، تشدد بھی کرنا پیغمبر دے اتے۔ اللہ دے پیغمبر واض و نصیحت کر رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، رحمت نبی اللہ دی کتاب رحمت پڑھ کے سنا رہے ہیں، کتاب بھی رحمت تے اللہ دا نبی بھی رحمت، اللہ دے نبی دی زبان بھی رحمت، اس رحمت والی زبان دے وچوں رحمت والی کتاب دے الفاظ نکل رہے ہیں۔ چاہیدہ تھا یہی کہ جس وقت رحمت آئی کھڑی ہے اس وقت اس رحمت نو من گنے نا، اس آمن والی رحمت دا احترام کرے نا، لیکن انہوں نے رحمت دا احترام نہیں کیتا، رحمت دی قدر نہیں کیتی، رحمت دے اتے ایمان نہیں گھن کے آئے، بلکہ اللہ دے پیغمبر دے اتے ظلم کرن لگ پئے، اللہ دے پیغمبر نو پتھر مارن لگ پئے، کوئی اپنے تاں بھی پتھر مارے ہے، کوئی بیگانے تاں بھی پتھر مارے ہے، کوئی نوجوان تاں بھی پتھر مارے ہے، کوئی بڑھا شیطان تاں بھی پتھر مارے ہے، ہر قسم دے لوگ اللہ دے پیغمبر نو پتھر مار رہے ہیں۔ اللہ دے پیغمبر انہاں پتھراں دے نال زخمی ہو گئے، حتیٰ کہ اس حد تک زخمی ہو گئے کہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جڑا خون آ رہے ہے، زخم تو جڑا خون آ رہے ہے پتھراں دی وجہ تو، اس دے نال اللہ دے پیغمبر دے چپل مبارک جتی مبارک وہ بھی تر ہو گئی، اللہ دے پیغمبر صحیح چل بھی نہیں رہے، پھر بھی ظالمن ہو ترس نہ آیا، ان یار اللہ دے پیغمبر نو پتھر مار رہے ہیں۔ اللہ دے پیغمبر دی تغول حضرت جبرائیل امین آ گئے، یا رسول اللہ تو انو تھا پتہ ہے کہ میں اللہ دی طرفوں حکم نال آندہ، نال میں نو اللہ نے بڑیاں طاقتہ دیتی ہیں، صرف میں نو طاقتہ نہیں دیتیاں، نال فرشتیاں نو میرے تابع بھی کر دیتے، یا رسول اللہ اگر تسا حکم دیو دوہاں پاسے والے پہاڑا نو ملا کے انہاں نو تباہ و برباد کر دیواں۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو چونکہ اللہ نے رحمت بنا کے بھیجی ہے، اللہ دے پیغمبر فرمان دین اللہ ہم دے قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اے تو میں نو پتھر مارین، انہاں رحمت دی قدر نہیں کیتی، انہاں رحمت تے ایمان نہیں لے آندہ، انہاں دا رحمت دا احترام نہیں کیتا۔ اللہ تو تا اے آخرے اے فرشتے تا اے آخرین انہاں دو پہاڑا نو اکٹھا ملا کے انہاں نو تباہ و برباد کر دیویں، لیکن اللہ میں دعا کر رہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ تو میری اس قوم نو
ہدایت دے چھوڑ۔ اگر انج سمجھ نہ آوے ایک دوسرا معنی کران، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ جتنی دیر دے اندر انہوں تباہ و برباد کرنی، اتنی دیر دے اندر اپنی رحمت وسا کے دو رحمتاں تو پہلے انہوں دے کول آئی ہوئی ہیں، تیسری اپنی خاص رحمت وسا کے انہوں ہدایت دے دے۔ کیوں؟ فإنہم لا یعلمون، کیونکہ تا ایسی قوم ہے جنہوں اس رحمت دا پتہ بھی کوئی نہیں، اس رحمت دی قدر بھی کوئی نہیں۔ اور پیغمبر بھی ہے نو پیغمبر، جس نو پیغمبر نو لوگ پتھر مرین دن، نو پیغمبر تبلیغ کر دن تے دعوت دن دن، واض و نصیحت کر دن، نو پیغمبر نو لوگ پتھر مرین دن۔ اللہ رب العزت دے نو پیغمبر بھی دعا کریں دن اپنی قوم واسطے۔ تو ہاں پیغمبر دی دعا دے اندر فرق بھی سمجھ، نو پیغمبر دعا کر دن آگ دن یا رب رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اس سورہ دا نام سورہ نو، اس دی آیت نمبر 26 دے اندر اللہ نے فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ جس وقت میرا نو پیغمبر گیا واض و نصیحت کرن، میرا نو پیغمبر گیا تبلیغ کرن، اپنی قوم نو تبلیغ کر رہے ہیں، میرے نو پیغمبر دی قوم نے بھی میرے نو پیغمبر نو پتھر مارے، ظلم و ستم کیتے، آخرکار میرا نو پیغمبر آکھدا ہے لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اللہ انہوں نے مننا کوئی نہیں، انہوں نے تیری کتاب نو کوئی نہیں مننا، انہوں نے تیرے نبی نو مننا کوئی نہیں، آثار نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اللہ میں نو پیغمبر دعا کر رہا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ یہ جڑے کافر لوگ ہیں انہاں دا کوئی ایک جھگا بھی اس زمین دے اتے باقی نہ چھوڑ، انہاں تباہ و برباد کر چھوڑ، انہاں تباہ کر دے، انہاں اس زمین دے اتے ران نہ دے۔ پھر اللہ نے دعا بھی قبول کر دی، اللہ نے فرمایا چل میرا نو پیغمبر کشتی بنا، پھر اللہ نے سیلاب بھی بھیج دیتا، پانی دیا موجاں بھی بھیج دیتیاں، انہوں تباہ و برباد بھی کر دیتا۔ ہے او بھی اللہ دا پیغمبر، ہے اے بھی اللہ دا پیغمبر، فرق ہے اللہ فرماندا ہے ما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میں اپنے پیغمبر نو ساری کائنات دے سارے لوگاں واسطے رحمت بنا کے بھیجیے۔ کیوں جی رحمت کہ اپنے اتے ظلم کرن والے، اپنے اتے تشدد کرن والے، اپنے آپ نو پتھر مارن والے، حتیٰ کہ پیغمبر دی بیٹیاں دے رخساراں دے اتے تھپڑ مارن والے، انہاں دے واسطے بھی اللہ دے پیغمبر کے دعا کر رہے ہیں اللہ انہوں تباہ و برباد نہ کر، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔